Tama no ye salatul fatiha ala krama ka sahaba kelen kala ala akoro chemanjugu akoro chemanjugu de nga amake kira klela amake sahaba klela amake tabuna klela nye yere nyininga kira ye mogo kalamina kafo o mambu na be ngima ngoyima silamake mogo mi nyaka barabla kani sigi kabe elame ani mogo minya ka barabla be yorogerla sigi me ki ladie ni hakilima yo o doya kun saba fola ko solin chien kelen akafta ni korne chien keme woroi ni ya kala chien kelen akafta ni korne chien keme woro doko bawo bakili yoro doko baworo korne jigi ka batay solide de yankuru kile militi kile ni le klawal ma militi la atemiliti yerebo ka bakalana ko iko ke o kafta ni connection time connection mugay connection keme mbe yere nyininga ni yongom baraji sugube femina mo min jeli bona kira no fe sallallahu alaihi wasallam mo mo be nu e ko mina ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam mo mo be nu faso bla ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ala kira kan yongom baraji soro fem batoy ki banko doloma kano di mo do ma labana koso anga tugu kira sara ka femi to dineyala anga tugu ko ala kira sallallahu alaihi wasallam soli jigine aka sahaba de kwa makambe soli ika togo di ebe soli min kala seli kono de ayo de douda na soro soli doni ye patron muna o te foseli kono bitemenen ko e hakli yere ni so fendo law kuma ngula munofe ala kra kanum be subhanahu wa ta'ala yoro kuma mano no fe wa aw nganga munge o la sa kanun buloma anti ga saraw anga soli chaya akan sallallahu alaihi wasallam mano no fe wa aw wonni salamu bla togo do ikan ngami yo soli to yikan e kuraye anto do nena ambo ke togo di ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam qulu allahumma salli ala muhammadin faqatab la labana abe salatu ibrahimiyya min fo aga sele konana ala kira ye sabo kalola ina fa bu kala qur'ana la tugumno newe nyininga ala kama ki yere ni hakli bla nyona yala ala kira ye sole min da manenga soli bi soro dukolo ko kaminga nga fusayani kira ye min da mo nenga wa kelete de sabu telefonate ala kira de yu kala Allah akolo la kelingele o la na soli bi se ka soro la ko solo la kuntigi ala kira dumma oda Ali ibn Abi Talib nenga amada Abakar nenga amada Umar nenga amada Sobashi nenga fo wati jante mene doko kaya fale shugula ni mo ngombe fe ni hame be dala te solo chaya ala kraka alayhi salam sabu soli chien kele eda ko ala be tanke eka ni mo ngombe soli keme ke ala be bakele de ala be joli ke eka bakele ala be soli bakele de ke eka ala ka soli chien ngile buna hada made makonya tiato ya ala ka soli o ala ka barka na ka here na ka hinede onyeshine maeka mumbe chemli yani ki ibla fena mi mafi dalumina ota soli ye muhammad soli chaya ala kraka sallallahu alaihi wasallam abe kraka sono doni no ya mo la harado sallallahu alaihi wasallam kele flana abe ke sababu ni ye koninge ala kama idengene yale ko soli bi muhammad ko nya plongete ifana mako binya ima ko benya ay soli chaya ala kraka sallallahu alaihi wasallam ala bi kife soli chaya muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam abi makonya je kono wa bi sunya ala krala la haradun وفى لربه وأبلى بلا إله إلا ala bi kife soli chaya muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam abi makonya je kono wa bi sunya ala krala la haradun
sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ nana alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko muhamadu ciden ne bɛ wuli su kɔnɔ tuma dɔw la farifoni bɛ kɛ na n bɛ wuli ka su ɲɛnɛmaya ko kira est-ce que n bɛ se ka n ka su tila 3 ye ka kelen kɛ sɔli la e kan wa a ko ma a ko n'i y'o kɛ o ye hɛrɛba ye nka n'i ye dɔ fara o kan o tɛ baasi ye a ko bɔn kira sallallahu alaihi wasallam ne y'a kɛ ka su tila 2 ye ka kelen kɛ sɔli la e kan k'a tɔ kelen kɛ kogɛrɛ la a ko n'i y'o kɛ o fana ye hɛrɛba ye nka n'i ye dɔ fara o kan o tɛ baasi ye a ko bɔn ko kira n'o don n bɛ su kɛ sɔli la e kan sallallahu alaihi wasallam ala kira k'a ma ko n'i y'o kɛ diɲɛ hami taara lahara hami taara a ma ban sa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ni hami b'i da la i tɛ sɔli caya ala kira kan alayhi salam ɔ sabu sɔli siɲɛ kelen e da ko ala bɛ 10 kɛ e kan ni mɔgɔ min sɔli 100 kɛ ala bɛ 1000 de ala bɛ joli kɛ e kan 1000 ala bɛ sɔli 1000 de kɛ e kan ala ka sɔli siɲɛ kelen bɛ buna hadamaden mako ɲa tiɲɛ t'o ye wa ala ka sɔli o ye ala ka barika n'a ka hɛrɛ n'a ka hinɛ de o ɲɛsinnen e ma e ka mun bɛ tiɲɛ bilen yanni k'i bila fɛn na min ma f'i ye dalilu min na o ta sɔli ye mɔgɔ min mana sɔli caya ala kira ka sallallahu alaihi wasallam a bɛ kira ka sɔgɔnɔdonni nɔgɔya mɔgɔ ye lahara don sallallahu alaihi wasallam kelen filanan a bɛ kɛ sababu ye n'i ye ko nin kɛ ala kama i dɛnkɛnɛyalen ko sɔli bi mɔgɔ mako ɲa tulonkɛ tɛ i fana mako bɛ ɲa i mako bɛ ɲa a ye sɔli caya ala kira ka sallallahu alaihi wasallam o la sa ne bɛ ɲininkali kɛ ko sɔli jɔn n kan ka sɔli jɔn de kɛ kira kan sallallahu alaihi wasallam o tɛ wa ɔ sɔli jiginnen ko ala bɛ sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam k'anw silamɛw ka sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o kɛlen sahabaw nana a ko kira alayhi salam anw kɔni ye salamu bila cogo dɔ i kan nka min ye sɔli tɔgɔ ye i kan o ye kura ye an t'o dɔn nɛ na an b'o kɛ cogo di ala kira k'o ma sallallahu alaihi wasallam qulu allahumma salli ala muhammadin fo ka taa bila laban na a bɛ salatu ibrahimiya min fɔ a ka seli kɔnɔna na ala kira ye sahabaw kala o la i n'a fɔ a b'u kala kuranɛ la cogo min na ne bɛ ɲininka ala kama k'i yɛrɛ ni hakili bila ɲɔgɔn na yala ala kira ye sɔli min da maa nɛn kan sɔli bi sɔrɔ dugukolo kɔ kan min kan ka fisaya ni kira ye min da mɔgɔw nɛn kan ye wa kɛlɛ tɛ dɛ sabu teli fana tɛ ala kira de y'u kala la a kolo la kelen kelen o la n'a sɔli bi se ka sɔrɔ la ko sɔliw la kuntigi ala kira dun ma o da ali ibn abi talib nɛn kan a ma da abakari nɛn kan a ma da umaru nɛn kan a ma da sɔbasi nɛn kan fo waati jan tɛmɛnen dɔ ko k'a y'a fɔ ale ye sugo la kɛlɛ tɛ dɛ ka fɔ a yɛrɛ ye min fɔ a ka kalandenw ɲɛnɛ a n'a ka lamɔdenw ɲɛnɛ ne kɔni bolo o bɛ dɔ nin ɲɛ dɛ siga yɔrɔ sɔli nin yɛrɛ a lafuzuw kɔrɔ mun b'a la kɔrɔ ɲumanw de b'a la nka min ye miiriya mun bɛ sɔli nin kɔfɛ o de ye miiriya cɛjugu ye n'o tɛ sɔli in yɛrɛ komi fɛn dɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la da donni ala kuma bɛɛ lajɛlen na a man d'an ye nka balimaya kanu kosɔn ani ɲɔgɔnna faamuya kosɔn da bɛ s'a ma n'o ye sɔlatul fatihi ye ala kira m'a ka sahaba kelen kalan a la a kɔrɔ cɛmanjugu a kɔrɔ cɛmanjugu dɛ nka a ma kɛ kira tile la a ma kɛ sahaba tile la a ma kɛ tabiunaw tile la n ye yɛrɛ ɲininka kira ye mɔgɔw kala min na k'a fɔ o man b'o n'a bɛɛ ye n k'i ma n ko i ma silamakɛ mɔgɔ min y'a ka baara bila ka n'i sigi k'a bɛ e lamɛn ani mɔgɔ min y'a ka baara bila a bɛ yɔrɔ gɛrɛ la a sigi bɛ k'i lajɛ
ni hakilima yo o dogoya kun ni hakilima yo o neningun kumbo lawa mais akon nganga la famu ladabu kono wata chewa nyimi ndonyo de fie niye ala kira sallallahu alaihi wasallam soli jigine aka sahaba de kwa makambe soli ika togodi ebe soli min kala seli kono de ayo de douda na soro soli doni ye patron muna o te fo seli kono kele tede anga nyogon famu mo ni hakli e fen famu o kafta ka abomona ma seri nyonga o man fuza noy bitemenen ko e hakli yere ni so fen do law kuma ngula mo no fe ala kra kanum be subhanahu wa ta'ala yoro kuma man no fe wa an nganga munge o la sa kanun buloma an tise ga sarau anga soli chaya akan sallallahu alaihi wasallam man no fe wa nta mana dogere no fe kuyi soli nkoro basi tala mais soli ni miriam be soli no fe ado chaka jugude saba fola ko soli chien kelen akafta ni kurne chien keme woroi ni ya kala chien kelen akafta ni kurne chien keme woro do ko bawo bakili yoro do ko baworo kurne jigi ka batay soli de nyankuru kile militi kile ni le klawal ma militi ate militi rebo ka bakalana ko iko ke o kafta ni connection time connection mugay connection keme mbe yere nyininga ni yongom baraji sugube femina mo min jeli bona kira no fe sallallahu alaihi wasallam mo mo be nu e ko mina ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam mo mo be nu faso bla ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ala kira kan yongom baraji soro fem batoy ki banko doloma kan o di mo do ma labana koso anga tu kira sara ka fɛn to dineya la an ka tugu kɔ yawa a yana ka sa ala ko ma ko fɛn fɛn bɛ gulo arjinɛ ko la nya bɛ dafa ka di ma baraji ɲini sira tɛ muhamadu min bɛ maa se ne ma bilen nya bɛ fɔ jahanama sira tɛ nya bɛ fɔ kaba e do kira salen kɔfɛ fɛn fɛn min na diinɛ kunda ka fara diinɛ kan o ye e ta ye o tɛ diinɛ dɔ ye n'i y'o fɔ dobi na fo kono do kai tapi bo misiri kono ko nte kira klela kai mikro be misiri kono ko te kira klela che kana na mogo kungulo fereke ne fe flam tigile na kibaro blaka fitri seli tapi mi me ay joli fara seli fitri ka fitri kala jojule ka tapi to ata nona wa fatiha do fara la kan wa sura do fara la kan wa zikru do fara la kan wa o be se ka ke dine do eto de kan do fara dine kan seli ta no la sharia kan mi ma o de adama denga fen do ta ko laje ko ni yenin ke ko baraji o la ka baraji do fo o la kramma mindi aka kalande o ma e donde ala kuma ne fe wa wayuma te kira ko fe wa amatiya kele temba din shinji mfam ako fle koro de ni miriyan di ba no fe te kulu ni le koro salati al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim koro chajugu de bala miriya cejugu de ba ko ala ka ambe soba ma silamo ala ka kirata ni nyuma sallallahu alaihi wasallam ala ka famu noya neni aw be ko yi mo manga nenne mimma famu qur'an yere de bo tino no fe ko o ka la famu ala subhanahu wa ta'ala ako musa chito kata frona ma wa soro frona yere candidat do ko ale sera batoye ale sera batoye do ko jogo ya dan o temuruti dan mais musa tato ala ko ma ko ni tara naka jama naka juguya ni kafiriya kuma feni nogoyai abane yo ko mo ko mi islam ya kono yoro do fereke lama
min yan'o k'a faamu an bɛ sabali o kɔrɔ kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ tɛ haatu burhanakum i dalu a bɛ min kuranɛ kɔnɔ a bɛ min ala kɛra hadisa la a donna diɲɛ kɔnɔ tuma jɔn tiɲɛ tɛ wa ala ka barika donni na aw bɛɛ lajɛlen na